पनीर आइटम बना काटे काटे आपको हमें छोट छोट काटी नवा ଏବେ ମୁଁ ପନିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ନେଇଯାଉଛି। ଦି ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲୋର ଦବା, ଲୁଣ ଦବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦବା, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଟିକେ କଲର ପକେଇବା, ଟିକେ ବଟା ହେଇଥିବା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା, ତାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଟିକେ ପାଣି ଦବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। या ना हूँ क्रिस्पी पनीर। एवं आम तेल कड़े गरम हो गला आम पनीर को पकेवा। आम बेसी गरम तेल पकेवानी जेहेतु पनीरटा ये कड़ा हो ना ताकि सिम रे पकेवा। टे आम हाई रखा एवं लेउटे दबा बेसी कड़ा करके छाणिया ना जेहेतु पनीरटा हार्ड लगे। सिम दे दबा,
ଏବେ ପନିର ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଆମର କ୍ରିस्ପी ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି।